नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 22 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर। मोबाइल नंबर शीघ्र अपडेट करंतु। अन्यपटे राशन कार्ड रू कटिला 6 कोटी राशन कार्ड धारी मानकर नाम जानतु आपणक नाम अच्छे कि नहीं। यह सहित केंद्र और राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना नुआ नियम आसी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर एणिकी वर्ष जाक चलिबो बालीयात्रा। ऐतिहासिक कटक बालीयात्रा प्रति रही राज्यवासींकर अहेतुक आकर्षण। वर्षकरे थरे बालीयात्रा पड़ुथिबारु बालीयात्रा बुलिबाकु दूर दूरांतरु लोकमाने एठाकु आसीथांती। मात्र आउ वर्ष जाक अपेक्षा करिबाकु पड़िबनी, कारण एणिकी वर्ष सारा महानदी पठारे मिनी बालीयात्रा कराजिबो। आउ वर्षकरे थरे पूर्ण बालीयात्रा हेबो। ए नेई घोषणा करिसंती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। एहा सहित से कहिसंती साबरमती रे जेपरी रिवर फ्रंट होईची सेपरी महानदी वर्ष सारा एठारे मिनी बालीयात्रा हेबो। वर्षकरे थरे पूर्ण बालीयात्रा हेबो। एथि निमंते योजना प्रस्तुत करा जाउचे। साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट करिथिबा कंपनी सहित जोगाजोग मध्य करा जाउचे। सेमाने पहुंचिला परे फील्ड सर्वे करा जिवो। परवर्ती खबर अंगनवाड़ी कर्मी पाइबे सुभद्रा योजना रे टंका। अंगनवाड़ी कर्मी मानक पई खुशी खबर। वर्तमान अंगनवाड़ी कर्मी मध्य पाइबे सुभद्रा योजना रे टंका। ए नै उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइचंती। प्रथम किस्तीर तृतीय पर्याय रे अंगनवाड़ी कर्मी मानकु टंका मिलिबो। तबे यार तालिका प्रस्तुत होई सारिचे। खूब शीघ्र ए नै उप मुख्यमंत्री टंका दिया जिवो बोली कहिचंती। तबे आसंता 24 तारिख अर्थात आउ 2 दिन परे तृतीय पर्याय रे टंका दिया जिवो। समस्त अंगनवाड़ी कर्मी माने तृतीय पर्याय रे टंका पाइबे। 24 तारिख रे आउ 20 लाख हिताधिकारी मानकु टंका दिया जिवो एवं मोट उपरे 80 लाख टपी जिवो हिताधिकारींकर टंका पाइबा संख्या। तबे डिसेंबर सुधा 1 कोटी महिला मानकु सुभद्रा योजनार टंका मिलिबो बोली कहिचंती उप मुख्यमंत्री। एहा सहित सुभद्रा योजनार द्वितीय पर्याय टंका आगामी अक्षय तृतीया रे पुणी थरे 5000 प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना पई सिंगल अकाउंट दरकार। आवेदन करिथिबा 5 लाख महिलांकर अकाउंट नंबर मिस मैच देखा देउची। गोटिए नंबर रे अर्थात गोटिए मोबाइल नंबर रे एकाधिक बैंक अकाउंट लिंक थिबारु मिस मैच देखा देउची। एथि पई सुभद्रा योजनार टंका सेमानकु मिलि पारुनी। तेणु सिंगल अकाउंट नंबर देबाकु कहिचंती उप मुख्यमंत्री। अन्यपटे बाद पड़िथिबा 2,67,000 आवेदन को विचार पई गतकाली गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिला। एही आवेदन गुडी को जांच करिबाकू वीडियो मानकु दिया जायथिला। नोडाल एजेंसी को दायित्व दिया जायथिला। तेबे कहार जमी थिबारु कटिथिला तो कार अंगनवाड़ी एवं अन्यान्य सहायक चाकरी थिबारु सेमानकु कटा जायथिला। नोडाल एजेंसी ए बाबदर रिपोर्ट देउचंती एवं रिपोर्ट आधार रे योग्य मानकु शामिल करा जिवो। परवर्ती खबर मधुर माछ उत्पादन रे आत्मनिर्भर हेबो ओडिशा। मधुर माछ उत्पादन रे ओडिशा आत्मनिर्भर हेबाकु जाउची। संबलपुर जिलार बसंतपुर रे हेबो 100 कोटी टंकार आक्वा पार्क। एहा सहित ओडिशा रे हेबो मत्स्य और पशु संपद विश्वविद्यालय। गतकाली विश्व मत्स्य दिवस अवसर रे ए नै घोषणा करिसंती मत्स्य और प्राणी संपद विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। मुख्यमंत्री निकट में ए नहीं फाइल पड़ी मत्स्य और पशु संपद विभाग पक्षर कहुई। सारा देश में माछ उत्पादन में ओडिशा 4 नंबर रे थिबा बेले रप्तानी बढ़ी। परवर्ती खबर 23 तारिख में बसवाक जाउचे मंत्री परिषद बैठक। आसंता 23 तारिख में मंत्री परिषद बैठक अपराह्न रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार यह बैठक अनुष्ठित हेबो। एही बैठक में राज्यर अतिरिक्त बजेट उपरे आलोचना करा जिवो। मंत्री मानक मध्यरे आलोचना परे एही बजेट मंत्री परिषद बैठक रे अनुमोदन मिलिबो। विधानसभार आगामी शीत अधिवेशनर प्रथम दिन अर्थात नवेम्बर 16 तारिख दिन मुख्यमंत्री अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिवे। यह 5 तारिख रे गृहीत हेबो बोली सूचना मध्य मिलिछि। तबे विधानसभा शीत अधिवेशन नवेम्बर 26 तारिख ठारू आरंभ होई डिसेम्बर 31 तारिख पर्यंत चलिबो। परवर्ती खबर खूब शीघ्र प्रतिष्ठा हेबो राज्य रे महिला कोर्ट।
ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଯୌନ ଅପରାଧ ବା ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳା କୋର୍ଟ। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ଏହି କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା କୋର୍ଟର ଜଜ୍ ସମେତ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ରହିବେ। ଫାଷ୍ଟ କୋର୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏହି କୋର୍ଟ। ଶୀଘ୍ର ମକଦ୍ଦମା ସରିବା ସହିତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଏଠାରେ ଦିଆଯିବ। କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଭଙ୍ଗାଯିବ କଳ୍କି ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଆଜି ଭଙ୍ଗା ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମ ନାଁରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଆଜି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ବିଡିଏ ଏବଂ ବିଏମସିର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଏହାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ମାଇକରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ କାଢ଼ି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଆଜି ଭଙ୍ଗାଯିବନି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଆଶ୍ରମ। ଆଜି ଭଙ୍ଗାଯିବନି ବିବାଦୀୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଆଶ୍ରମ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଆଶ୍ରମ ଭଙ୍ଗା ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିତାଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଶ୍ରମ ଭଙ୍ଗାଯିବା ଉପରେ ଏହି ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ଆଜି ଆଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିଡିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଆଶ୍ରମ ଭଙ୍ଗାଯିବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ବେଆଇନ ଭାବରେ 140 ଡିସିମିଲ୍ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇପାରିଲେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯିବ କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଏ ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜରିଆରେ ଆଉ 7 ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଧାନ କିପରି ନ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏ ନେଇ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ ନୂଆ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ମଣ୍ଡି ନାହିଁ ସେଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳାବଜାରୀକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳାରେ କଳାବଜାରୀକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଠକାମି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କଳାବଜାରୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା 0.5 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ଧମାଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିପାରେ। ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସୁମାତ୍ରା ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହିତ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାର 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଛି ତେବେ 29 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ କହିଲେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିବା ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏନକ୍ଲେଭରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ 1-to-1 ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5.8 କୋଟି ଫେକ୍ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ବାତିଲ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଭାରତରେ ଗରିବ ଏବଂ ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଭାରତରେ କୋଟି କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବରଟିଏ ଆସିଛି। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରାୟ 5.8 କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।
केंद्र खाद्य शस्य मंत्रालय द्वारा समस्त राशन कार्ड धारी माननकु KYC कार्य समाप्त करने को कहुला, मात्र समय सीमा स्थिर करा जायथिला, किंतु अनेक राशन कार्ड धारी माने ए पर्यंत KYC संपूर्ण करि नाहंती। एथिपाई केंद्र सरकार 5.8 कोटी नकल राशन कार्ड धारी मानकर राशन कार्ड को बातिल करि दैचंती। परवर्ती खबर, पुरी रे पालन करा सैन्य बाहिनी दिवस। आगामी डिसेम्बर 4 तारिख रे पुरी राजभवन निकटस्थ ब्लू फ्लैग बीच बेलाभूमि ठारे सैन्य बाहिनी दिवस बा नाभाल डे पालन करा जिवो। तेबे एथिरे नौसेनार विभिन्न कार्यक्रम प्रदर्शन सहित चित्ताकर्षक एयर शो कार्यक्रम अनुष्ठित हेब। जल जहाज माध्यम एवं आकाश मार्ग रे दुस्साहसिक कौशल प्रदर्शन करिवे जवान। एयर शो मध्य अनुष्ठित हेब। एयर शो समय पक्षी माने उड़ीबा द्वारा विमान गुड़िकर असुविधा हेबार आशंका रही थाए। क्षतिग्रस्त होइथांती विमान गुड़िक। तबे व्यवसाय प्रतिष्ठान मानकरे मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। तेणु प्रशासन पक्षर समस्त जनसाधारण मानकु अवगत करा जायछि कि जनसाधारण माने समानकर छात उपरे कौनसी प्रकार पक्षी मानकु 8 दिन पर्यंत पानी किंबा खाद्य देबे नहीं। परवर्ती खबर, विधायकों को आक्रमण 10 गिरफ। जाजपुर धर्मशाला विधायक हिमांशु शेखर साहू उपरे आक्रमण घटना रे 10 जन अभियुक्तों को गिरफ करिछि जाजपुर जिला पुलिस। डाक्तरी परीक्षा पर कोर्ट चालाण करा जायछि 10 जन अभियुक्तों को। बुधवार दिन जाजपुर बरुआ ठारे दसपला विधायक हिमांशु शेखर साहू उपरे आक्रमण होइथिला। सेपटे घटना रे 10 जन को गिरफ करा जायछि। हिमांशु शेखर साहू एने निजे सूचना दैचंती। परवर्ती खबर, बीजेडी नेता को कटाक्ष कले बद्री नारायण। बीजेडी नेता दंभक्ति को भांगी देले वरिष्ठ बीजेडी नेता बद्री नारायण पात्र। जो माने कहउचंती सेमानकर मतिभ्रम होइछि एवं सेमाने अधिक निंदित हेउचंती बोली बद्री पात्र कहिचंती। से कहिचंती आगामी 5 वर्ष पर बीजेडी सरकार को फेरिबा यह असंभव कथा। बीजेपी संख्या वरिष्ठता सहित सरकार करिछि एवं आहुरी मध्य से अधिक शक्तिशाली हेबो। बीजेडी कांग्रेस सहित मिसी सरकार को फेरिबा यह मध्य एक अवास्तव कथा। एभली अवास्तव कथा कहूथिबा संपृक्त बीजेडी नेता स्वप्न देखुथिबा कथा मध्य से कहिचंती। बीजेपी सांगरे समदूरता रक्षा सहित आमे कांग्रेस सहित मध्य केबे नथिलु। परवर्ती खबर, सीबीएसई परीक्षा तारीख घोषणा। आसंता फेब्रुआरी मास 15 तारिख रु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षा आरंभ करा जिवो। 15 तारिख रु परीक्षा आरंभ होई एप्रिल 4 तारिख रे सरिबो। फेब्रुआरी 15 तारिख रे 10म श्रेणी रो इंग्राजी विषय परीक्षा हेबो। सेहिपरि 20 रे विज्ञान, 22 रे संस्कृत, 25 तारिख रे सामाजिक विज्ञान एवं 28 तारिख रे हिंदी परीक्षा करा जिवो। एहा परे मार्च 10 रे गणित, 17 रे ओडिया एवं 18 तारिख रे कंप्यूटर परीक्षा हेबा नै शेड्यूल जारी करा जायछि। परवर्ती खबर, महंगा दर न कमिले क्षति सहिब भारतर अर्थनीति। महंगा वृद्धि रे नियंत्रण न आसिले एथिरे भारतीय अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त होई पारे। बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक नवेम्बर मासरे जारी करा जायथिबा बुलेटिन रे ए विषय रे कहिछि। परवर्ती खबर, प्रथम पर्याय प्रार्थी तालिका घोषणा कला आप। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन 2025 पई आम आदमी प्रथम पर्याय प्रार्थी तालिका घोषणा करिछि। एथिरे 11 जनक ना सामिल करिछि दल। तेबे निर्वाचन हेबाकू आहुरी 3 मास बाकी थिबा बेले निर्वाचन कार्य प्रणाली को नै इतिमध्ये इलेक्शन कमिशन पक्षरु कौनसी प्रकार विज्ञप्ति प्रकाश पाई नाही। किंतु 3 मास आगरो दिल्ली रे प्रार्थी तालिका घोषणा करिछि आम आदमी पार्टी। 2020 विधानसभा निर्वाचन रे दल 70 निर्वाचन मंडली पई प्रार्थी तालिका देइथिबा बेले एथिमध्यरु 62टी आसन रे विजय लाभ करी सरकार गढ़िथिला। परवर्ती खबर, 50% कमिबो गाड़ी बैटरी दर। आगामी 2 वर्ष मध्यरे इलेक्ट्रिक जान बा ईवी दाम आखि दुर्सिया कमी पारे। 2026 सुधा ईवी बैटरी दर 2023 तुलन रे अधा होई जिवो। शिल्प संघ फिकी पक्षरु ए नै अनुमान करा जायछि। ईवी निर्माण रे 28 रु 30% बैटरी खर्च होई थाए। मात्र आगको बैटरी दर कमुथिबारु गाड़ी दर मध्य कमिबो। परवर्ती खबर, क्रिकेट रु अवसर नहीं पारंते किंग कोहली। आज आरंभ होगा जाउछि बॉर्डर गाभास्कर ट्रॉफी। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया मध्य हेब घुमागट लड़ई। मात्र यह पूर्वर किंग कोहली को नहीं द्वंद्व सृष्टि होइछि। क्रिकेट रु अवसर को नहीं खूब चर्चा हेबारे लागिछि। बॉर्डर गाभास्कर ट्रॉफी पूर्वर किंग कोहली संन्यास ग्रहण करिबाकु जाउथिबा नै चर्चा हेउछि।